साक्टोरिया स्थायी तथ्य दीर्घस्थायी उन्नयन एवं श्रेष्ठ पृथ्वी की स्थापना में समवाय की भूमिका पर पारबेलिया लीलावती मैरिज हॉल में बुधवार को अखिल भारतीय समवाय सप्ताह का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष समवाय सप्ताह की मुख्य विषय वस्तु विकसित भारत निर्माण में समवाय की भूमिका रही। मौके पर पुरुलिया जिला समवाय समिति के अध्यक्ष श्यामल चटर्जी, उपाध्यक्ष रामाशंकर सिंह, पुरुलिया जिला निदेशक राधेश्याम साव, ईसीएस के चेयरमैन बोधनारायण सिंह, सुभाष विश्वकर्मा, समर चटर्जी, INTTUC के हरेराम सिंह, तृणमूल के नितुरिया ब्लॉक अध्यक्ष अमर चंद्र माझी, महिला अध्यक्ष सरिता तुरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत समवाय समिति का पताका फहरा कर किया गया। सभा में वक्ताओं ने विकसित भारत निर्माण में समवाय की भूमिका पर वक्तव्य रखा एवं इसे महत्वपूर्ण बताया। समवाय साधारण गरीब लोगों के जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है, इस बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता जिला समवाय समिति के अध्यक्ष श्यामल चटर्जी ने समवाय की आवश्यकता, समाज में उसकी जरूरत पर प्रकाश डाला। भारत के विकास में समवाय की भूमिका को समझाया। उन्होंने जल्द ही पारबेलिया में समवाय स्थापना का आश्वासन दिया। अन्य वक्ताओं में बोधनारायण सिंह, हरेराम सिंह सहित अन्य ने समाज के पिछड़े, दुकानदार, ठेले वाले, कृषक आदि के लिए समवाय की जरूरत को समझाया। कहा कि नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए तो समवाय समितियां हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, पर जो नौकरी पेशा में नहीं है उनके लिए यहाँ समवाय की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा उनके जरूरत के समय पर आर्थिक सहयोग के लिए बेहद जरूरी बताया। सभी ने पारबेलिया क्षेत्र में इसकी स्थापना की जरूरत पर बल दिया। मोबिलाइजेशনের ব্যবসা করা যাবে, ব্যাংকিং সেকশন এখানে কি আছে ব্যাংক ভুলে যান। আমি এইখানে ওই ধরনের ব্যাংক ওই সরকারি সাহায্যে বিল্ডিং করে দিয়ে আপনাদের ওই ধরনের ব্যাংক খাড়া করে দেব, তার দায়িত্ব নিলাম। আপনারা শুধু জায়গাটার ব্যবস্থা করবেন। মানুষজন যারা আসবেন জানুয়ারি মাসে যে মিটিংটা হবে, চাষি ভাইরা বলবেন তারা যেন উপস্থিত থাকে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক, এটা একটা কনজিউমার কোঅপারেটিভেরও দরকার আছে। মার্কেটিং সোসাইটি, অনেক সাধারণ মানুষ দোকানে জিনিস কিনতে যান, দোকানে জিনিসের যে দাম, যদি একটা মার্কেটিং সোসাইটি, কনজিউমার সোসাইটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ সস্তায় জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। 2-10 জন লোকের কর্মসংস্থানও হবে। 2-10 জন মহিলা যে প্যাকেট হয়, আপনি বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার কোঅপারেটিভ যদি কেউ যে গেছেন বা গিয়ে দেখবেন, ওখানে প্রচুর মহিলারা কাজ করে, প্যাকেটিং করে 100, 200, 250 সমস্ত রকমের জিনিস, চাল, ডাল, চিনি, সমস্ত রকমের প্যাকেটিং হয়। তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট থাকে, তারা করে দিয়ে চলে যায়। তাহলে আমাদের সাথে সাথে যদি আমরা সেই ধরনের জিনিস করতে পারি, কিন্তু স্বপ্ন একবারে যদি গোটাটাই দেখে নেন তাহলে কিন্তু কোনোটাই হবে না। আমি যেটা চাইছি যে প্রথমে একটা SKUS